बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें दरिया रावी की सूरत हाल के हवाले से। दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया रावी में सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू हाई अलर्ट, जबकि दसर के मुकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में पानी के बहाव में इजाफे से सैलाब का खतरा बढ़ने लगा है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा, आप वहां पर मौजूद हैं और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीडीएम की जानिब से कुछ अलर्ट जारी किया गया है? अभी तक जो है वो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और ख़तरा जो है वो दोबारा से सैलाब का बढ़ने लगा है। और इसी हवाले से गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो पानी की सतह में जिस रफ्तार से कमी देखने में नज़र आ रही थी, उससे डबल रफ्तार में जो है वो पानी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और इस वक्त दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर तकरीबन 1,08,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि जो मुतलका अदारे हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि दरियाए रावी में मज़ीद पानी में इजाफा होने का इम्कान है और इसी के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। और दरियाए रावी पर आने वाले आम आवाम के ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद रखी हुई है। और रेस्क्यू एहलकार, जबकि जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और 24 घंटे जो है वो उनको हदायत की गई हैं कि ड्यूटी सर अंजाम देनी है। कैंप्स यहाँ पे लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप भी यहाँ पर कायम है। और जिस तरह से पानी की सतह में इजाफा होता देखने में नज़र आ रहा है, उसी हवाले से खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि बताया ये जा रहा है कि मजीद पानी की सतह में है जो इजाफा देखने में नजर आएगा और जो कि खतरनाक भी हो सकता है। और सैलाब के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और पानी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ 2,30,000 क्यूसिक तक गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इलाकों में देखने में नज़र आया है। और अब जिस तरह से पानी की सतह में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, यकीनन ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और इसी के पेश नज़र जो एहतियाती तदाबीर हैं, जिसमें जो इलाके जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं, उसको जो है वो बंद मारने की भी कोशिश की जा रही है। और इलाका मकीनों को जो है वो अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि जिस तरह से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जाएँ। बिल्कुल, सैलाब का खतरा बढ़ने लगा है, मुतलका इदारे हाई अलर्ट हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, वज़ीर आला मरियम नवाज ने चुंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, बच्चों के साथ घुल मिल गईं, तहाइफ भी तकसीम किए। फ्लड रिलीफ कैंप में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज चुंग फ्लड रिलीफ कैंप पहुंच गयीं, मुतासरीन में घुल मिल गयी, दिलासा दिया। वजीर आला की आर्जी क्लास में बच्चों से गपशप, इजहार शफकत किया, बच्चों से सवालात भी किए। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत की। कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। वजीर आला ने कैंप में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, मुतासरीन की बहाली के लिए इकदामात की यकीन दहानी करवाई। चुंग फ्लड रिलीफ कैंप में थीम पार्क, बरकत कॉलोनी, मंजूर पार्क और दीगर इलाकों के मुतासरीन मुकीम हैं, जिन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। अब यहाँ पर अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से, तो आटा महंगा होगा ना रोटी। हुकूमत की जानिब से फैसला ये किया गया है, 20 किलो आटे का थैला 1810, रोटी 14 रुपए की ही मिलेगी। पेरा को गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी रोकने का भी टास्क मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। आटा महंगा होगा ना रोटी। हुकूमत ने गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज की जाएगी। पैरा को गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क मिल गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। पैरा के SDOs को गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी के सद्देबाब के लिए ख़ुसूसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत की गई है। गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में हिदायत की कि रोटी की कीमत 14 रुपए और 20 किलो आटा बैग का नर्ख 1810 रुपए से जायद बढ़ना नहीं चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे रोटी के नर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है।
محکمہ خوراک نے آٹے اور روٹی کی نرخوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 100 گرام روٹی 14 روپے سے زائد فروخت کرنے پر کارروائی ہوگی۔ 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 905 روپے تک فروخت کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صبح بھر میں 100 گرام روٹی ہے وہ 14 روپے سے زائد فروخت کرنے پر کارروائی اب اردو سوال کے مطابق اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق 10 کلو گرام تجارتی کا تھیلا ہے وہ 5 روپے تک فروخت کیا جا سکے گا، جبکہ 20 کلو گرام تجارتی کا تھیلا ہے قیمت 1810 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روٹی اور آٹے کی موقعوں پر اب صرف عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، جس کے مشین مٹھائی اور اجزاء تقریباً جوڑی کرنے کے حوالے کے خلاف نہ صرف کارروائی نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے علاوہ جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی بنائی جائیں۔ جی ٹھیک ہے کلیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب برائلر گوشت کی بلیک میں فروخت عروج پر ہے۔ شہر میں گوشت 685 سے 700 روپے تک کلو فروخت ہونے لگا۔ ضلعی حکام سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ فارمر ضلعی حکام کے سامنے ڈٹ کے سرکاری ریٹ پر برائلر نہ دیا۔ شہر میں کھلم کھلا انتظامیہ کے ریٹ چیلنج ہونے لگی۔ پولٹری فارم سرکاری قیمت پر برائلر دینے سے انکاری ہو گئے۔ دھڑلے سے سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس اضافی قیمتوں پر برائلر فروخت کر رہے ہیں۔ پولٹری فارم نے برائلر کی سرکاری قیمت 383 کی بجائے 425 روپے سپلائی دی۔ ہول سیل میں زیادہ برائلر کا ریٹ 397 اور پرچون 411 روپے کلو مقرر کیا گیا۔ فارمر ریٹ زندہ برائلر 383 کی بجائے 425 روپے کلو پر فروخت ہوا۔ ہول سیل اور پرچون ریٹ پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ فارمر ضلعی انتظامیہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ شہر میں برائلر گوشت کی 685 سے 700 روپے کلو تک فروخت جاری ہے۔ صارفین کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ اگر پولٹری فارم سے سرکاری قیمت پر عمل درآمد نہیں کر سکتی تو ریٹ لسٹ جاری کرنے کی زحمت بھی نہ کیا کرے۔ چینی کی قلت برقرار ہے۔ صارفین کو سرکاری قیمت پر چینی کی تلاش۔ چینی کی بلیک میں 200 روپے کلو تک فروخت جاری۔ کریانہ فروش اور صارفین چینی نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ 186 میں چینی لے کر 175 پر کیسے فروخت کریں؟ کریانہ فروش پریشان۔ ایک ماہ سے زیادہ بیت گیا لیکن شہر میں چینی کی قلت کے بحران پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چینی کی فراہمی کا مسئلہ مزید سنگین ہونے لگا۔ کریانہ کی دکانوں پر چینی کا ایک دانہ تک موجود نہیں۔ کریانہ فروش اور صارفین چینی نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ کریانہ فروش کہتے ہیں کہ ہول سیل سیلرز 186 روپے پر چینی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر 186 میں چینی لے کر سرکاری ریٹ 175 پر کیسے فروخت کریں؟ مہنگے داموں بیچیں تو پنجاب حکومت کی جانب سے سزاؤں اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے چینی کی فروخت ترک کر دی ہے۔ کریانہ فروشوں نے کہا صارفین متاثر ہو رہے ہیں، پنجاب حکومت چینی بحران کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ شہریوں نے حکومت سے چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ یارب روڈا روڈا کر رہے ہیں ہمارے اپوزیشن کے دوست، اگر ان کی یادداشت ان کا ساتھ دے تو روڈا کی جو سوسائٹی ہے وہ کب بنی تھی؟ وہ 2020 میں بنی تھی، اور ہمیں ابھی بھی یاد ہے جب کسانوں کو مار مار کے ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا تھا اور ان کی زمینیں روڈا میں شامل کی گئی تھیں۔ آپ نے سارا الزام لگا دیا ہماری حکومت پہ۔ آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ 47 سوسائٹیز ایسی تھیں جن کو اجازت دی، کس نے کام کرنے کی؟ آپ کی حکومت نے، 2021 میں اور 2022 میں۔ آپ وہ یاد کریں ساری باتیں، جب آپ کے بانی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت روزی پکچر دی تھی کہ یہ بن جائے گی تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی۔ اسپیکر صاحب، ان لوگوں کی میں نے جب قرارداد سنی تو بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے لگے کہ شاید کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انہوں نے قرارداد بنا لی ہے۔ اسپیکر صاحب، ان کو نہیں معلوم کہ جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ہینڈز آف چیف منسٹر ہیں، وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں، وہ ریئیکٹیو نہیں ہیں، وہ پرو ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے 3 مہینے پہلے اس سیلاب کی تیاری کے لیے ریڈ الرٹ پہ تمام پنجاب حکومت کو لگا دیا تھا۔
جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی ہے اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے اسپیکر صاحب، 30 ہمارے ڈپارٹمنٹس انڈر ون روف کام کر رہے ہیں، دن رات عوام کی خدمت کے لیے تمام ڈی سیز، اے سیز، ہماری جو پولیس اہلکار 1122 ہماری تمام کابینہ، ہمارے تمام ایم پی ایز سب میدان میں اترے ہوئے ہیں، پنجاب کی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ خود نارووال گئیں، وہ وزیر آباد گئیں، وہ قصور گئیں، وہ کہاں نہیں گئیں، وہ خود گئیں اور جا کے انہوں نے داد رسی کی، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ وہ کھڑی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے پنجاب کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ان کو کیا خبر، یہ ذرا آئیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں جو فلڈ ریلیف کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ کو ریسکیو کیا گیا ہے، 2 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو کشتیوں میں ریسکیو ہیں، مال مویشی ساروں کے ریسکیو ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان ریلیف، کل میں گئی ہوئی تھی، وہاں چون کا ریلیف کیمپ تھا، مراکہ کا ریلیف کیمپ تھا، اور 10 ریلیف کیمپ تو صرف لاہور میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں اسپیکر صاحب، وہاں پہ ہمارے جو پنجاب کے لوگ سیلاب زدگان ہیں، وہ الحمدللہ ان کو چھت، ان کو زبردست، ان کے لیے کھانے کا اہتمام، ان کے لیے کلین ڈرنکنگ واٹر کے ٹینکرز، ایکوا ٹیبز، ان کے جناب دوائیاں، فیلڈ ہاسپٹلز، ان کی تمام بیڈنگ، ان کے تمام کپڑے، ہر ضرورت کی چیز میسر ہے ان کیمپس میں۔ سارے اے سیز اور ڈی سیز وہاں ڈیوٹی پہ ہیں، آپ کے تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، آپ کے 30 ڈپارٹمنٹس ہیں، فارسٹ سے لے کے لائف سٹاک لے کے، سب ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے مریم نواز صاحبہ کی انڈر سپرویژن وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ پنجاب حکومت اس وقت ہر چیز مؤخر کیے ہوئے ہے، پوری توجہ ہماری سیلاب کی ریسکیو اور ریلیف آپریشن سے ہے۔ اسپیکر صاحب، اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، ابھی آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔ اب یہاں پر بات کریں گے مسالے گاؤں پروجیکٹ 71 ارب 91 کروڑ سے بنے گا۔ منصوبے کا PC1 تیار کر لیا گیا۔ منصوبے کے تحت 550 دیہاتوں میں بنیادی سہولیات فراہم ہوں گی۔ منصوبے پر لاہور میں 7 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ دیہاتوں میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مثال گاؤں پروجیکٹ 71 ارب 91 کروڑ روپے سے بنے گا۔ منصوبے پر لاہور میں 7 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ منصوبے کا PC1 تیار کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 6.98 ارب خرچ ہوں گے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 8.27 ارب، گجرانوالہ ڈویژن میں 9.01 ارب اور گجرات کے دیہاتوں میں 7.15 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ بہاولپور ڈویژن میں 7.40 ارب، فیصل آباد میں 5.07 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے منصوبے کو اگست 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ واضح رہے کہ منصوبے کے تحت 550 دیہاتوں میں بنیادی سہولیات فراہم ہوں گی۔ اب یہاں پر اہم خبر ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ ندیم افضل چند، راجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل قصور کا دورہ کریں گے۔ گورنر پنجاب سمیت پارٹی رہنما بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں جانتے ہیں حسن علی سے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر قبل لاہور پہنچے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو ایئرپورٹ پر جو ہے وہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف، سید حسن مرتضیٰ، ندیم افضل چند نے جو ہے ان کا استقبال کیا ہے۔ کہ جو مختلف سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کے دورے کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچے ہیں، اور کل بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ قصور جائیں گے اور وہاں پہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ جی بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
अब यहाँ पर बात करें, लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू इरशाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी भी मुस्ताफ़ी। तीनों ओहदेदारान 30 सितंबर तक अपनी खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। सीनियर ओहदेदारान ने इस्तीफे सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर शाहिद खलील को जमा करवाए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान अब्दाली। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू इरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया है और ये ओहदेदारान 30 सितंबर तक अपनी खिदमात जो है वो जारी रखेंगे और उसके बाद अपनी खिदमात जो है वो सरेंडर कर दी हैं इन्होंने। और सदर मियां अबू इरशाद, इंजीनियर खालिद उस्मान और शाहिद नज़ीर चौधरी ने ये इस्तीफे जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शाहिद खलील को जमा करवाए हैं। और इस मौका पर प्याफ और प्रोग्रेसिव पायनियर अलायंस की क़यादत मियां अंजम निसार, अली इस्लाम असगर, मोहम्मद अली मियां और नसरुल्ला मुगल भी मौजूद थे। और इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू इरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी का ये कहना था कि इस्तीफे कारोबारी और निजी मसरूफियात की बुनियाद पर दिए गए हैं और लाहौर चैम्बर की नई क़यादत के इंतखाब का अमल जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फ़हीमा रहमान सहगल बतौर सदर, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और खुरम लोधी जो हैं वो 1 अक्टूबर से नायब सदर का ओहदा जो है वो संभालेंगे और सालाना एजीएम के बाद ये ओहदेदारान जो नए जिनका नया इंतखाब किया जाएगा, ये अपनी खिदमात जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफे दिए गए हैं। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ तेज़। उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का यूसी नवासी नवाकोट और 90 बैंक कॉलोनी का दौरा, लीगी वर्कर्स और वोटर से मुलाकात की, हल्के के मसाइल सुने। हाफिज मियां नुमान का कहना था कि 18 सितंबर को घरों से निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। 18 सितंबर का दिन मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन होगा। आला क़यादत ने दोबारा मौका दिया है, अवामी खिदमत करूँ। इस मौके पर मुश्ताक शौकत, बिलाल अहमद बट, जहांगीर खान, मियां उस्मान, साजिद चौधरी, मोहम्मद एजाज, मलिक आरिफ, मलिक बिलावल और अब्दुर रहमान मौजूद थे। DGLDA का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे का मुजवजा रूट के मंसूबे का दौरा। ताहिर फारूक ने CBD गुलबर्ग से बंद रोड तक इलाकों का जायजा लिया। DGLDA ताहिर फारूक ने मीन बुलेवार्ड गुलबर्ग, जेल रोड, शमा स्टॉप, सन्नाबाद, गुलशन रावी और बंद रोड के दौरे किए। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, LDA और नेस्पा की टीम ने ब्रीफिंग दी। बताया गया कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे गुलबर्ग से मोटरवे टोल प्लाजे को जोड़ेगा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 11.5 किलोमीटर पर मुहित होगा। शहर के मरकज से मोटरवे टोल प्लाजे का सफर सिर्फ 10 से 15 मिनट में तय होगा। यहाँ पर बात करें, लाहौर जनरल अस्पताल में पुरवकार सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस्लामी सोसाइटी ऑफ अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ज़ेर तमाम तकरीब से जाएगी। तकरीब का अहवाल जानेंगे अफशा रिजवान से। जी अफशा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पे अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के तलबा की जानिब से सीरतुल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इसके अंदर डॉक्टर्स और यंग स्टूडेंट्स ने जो है शिरकत की है। नात और किरात का कंपटीशन भी किया गया है और प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज फारूक अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। हमें बताएं सर, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जितनी ज़रूरी मेडिकल की तालीम है, शोबे की तालीम है, उतनी ज़रूरी तरबियत कितनी है उनके लिए? जी देखिए, तिब्बी इदारों का काम इल्म के साथ साथ तरबियत करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि जो इल्म है, टेक्निकल स्किल्स है, वो वोकेशन के लिए है, लेकिन लाइफ तो एक बहुत बड़ा सफ़र है। तो हमारी कोशिश है कि बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और उसके लिए उनको दीन के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा एक स्टूडेंट वीक चल रहा है, उसके अंदर आज जो हमारा इस्लामिक सोसाइटी के अंदर एक किरत और नात का कंपटीशन है और उसमें बच्चे शिरकत कर रहे हैं और साथ में हमने स्पीकर्स को बुलाया हुआ है जो कि यंग बच्चों के जो आजकल के मामलात हैं उसके ऊपर वो डिस्कशन हुई है। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त है वो हमारी यूथ है, और अगर हमारी यूथ को अगर हम सही डायरेक्शन में उनकी तरबियत करेंगे, और हमारा सबका मानना ये है कि जो दीन है वो हमें इबादत के साथ साथ ज़्यादा जो स्ट्रेस करता है वो मामलात पे स्ट्रेस करता है, अखलाकियात पे स्ट्रेस करता है, जिस पे हमारा जो है वो ज़ोर कम है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम जो है सिर्फ एक मज़हब। जी ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया आपका।
जौहर टाउन PIA रोड पर ताजरों की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। ताजर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। महफिल में नात ख़्वानी का सिलसिला जारी रहा और हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क व कौम की तरक्की और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। चेयरमैन अमन कमेटी मॉडल टाउन कलीम रहमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 11 रबीउल अव्वल के जुलूस 12 रबीउल अव्वल को फूड स्ट्रीट के निकात का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबर अमन कमेटी मलिक जुल्फ़िकार तूर, सैयद उमैर शाह, सैयद तलहा शाह, फैजान गिलानी, पीर रियाज कारी, मकसूद कादरी शरीक हुए। नदीम भट्टी, चौधरी बशीर, बिलाल शाह, मलिक आमिर समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मॉडल टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की तैयारियों से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन अमन कमेटी मॉडल टाउन सैयद कलीम रहमान गोगी शाह का कहना था रबीउल अव्वल को नमाज इशा के बाद जुलूस निकाला जाएगा। जामिया नईमिया का ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना जुलूस जामिया नईमिया से दरबार बीबी पाक दामन तक जुलूस निकाला गया। क़यादत चेयरमैन इस्लामी नज़राती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में उलमा किराम, असातिज़ा, तुलबा, शहरियों और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रा रोड पर शुरका दरूद सलाम, नाते पढ़ते और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इजहार करते रहे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुकाबला हुस्न किरात नात का एहतमाम किया गया। हिफाज कराम ने कुरान पाक की आयात की तिलावत की और नात ख़ानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया नात पेश की। ऐवान सनत व तिजारत में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुकाबला हुस्न किरात सनत का एहतमाम किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।